Mayong aga, teacher! So, subong may tingala si Teacher Ann nga big book. So, ang big book may ara kita istorya. Ang istorya sa tamaran nga tipaklo kag mapisan nga subay. So, may ara bala ka mo kilala nga amigo kag amiga nga mapisan kag tamaran? May ara, teacher. May ara. So, si Cristel may amiga nga Tamaran. Nga, Tamaran ang imong amiga. Hindi natulog na sa teacher. Wala sa kapag pinggan sila sa balay. Okay, Tamaran ang iyang amiga kay wala ka obra sa ila balay. Kagatulog lang. How about me, Kai? Ako teacher, may amiga. Ako teacher ng super pisang. Pisan? Nga, pisan ni mo nga amiga, Mikay. Kaya siya ga-obra sa ila balay teacher tapos nasa dun sa subuon. Very good. So, mahambal ta ang isa ka tawo nga mapisan kung nagaobra sa ilang nga balay kag dasig subuon. So, subong magabasa si Teacher Ann sang aton nga istorya kag hibaluon naton kung ano ang matabo sa ining nga istorya. So, sa paglantaw niyo sa aton nga laragway, ano ang inyo nga nagakakita? Ang tipaklong teacher, napungkok sa teacher. Pero ang subaya teacher, yaga pangita na sa puro teacher sa mga pagkaong teacher. Very good. So, ang tipaklong nagapungko-pungko lang. Kag ang subay nagapangita sa iya nga pagkaon. So, si teacher magabasa na sa istorya kag kamo magapamati, okay? Sa unang nga panahon, sa isa kakagubatan, mayara tuwa ka mag-abyan, si Tamaran nga tipaklong, kag si mapisan niya subay. Bisan nga mag-abyan sila, lainggid ang ilang nga mga pamatisan. Si Tamaran nga tipaklong, mahilig lang magpungko-pungko, magpahuway, kag maghampang-hampang. Pero si Pisan nga subay, permi nagapakita sa iya pagkaon, nagapabakol sa iya balay, kag nagapangaman para sa masunod nga panahon. Sa kaaga, nagsiling si Pisan nga subay, sakay tipaklong, nason nga si Mana, mag-aabot na ang mabaskog nga ulan. Kinahanglan ta magtipon sa pagkaon kag maghimo sa mabakod nga balay. Para sa inyo mga bata, magapati bala si Tamaran nga tipaklong sa kay Pisan nga subay nga mangita sa sampagkaon para sa maabot nga bagyo? Hindi. Teacher. Hindi. Nga ahaw. Kay Tamaran si tipaklong. Okay, Tamaran si Tipaklong. So, si teacher magapadayon sa pagbasa sa istorya kag lantawon ta kung magapatibalaihan si Tipaklong sa kay Pisan nga subay o kung hindi. Pero si Tamaran nga tipaklong nagtinaman kag nagsabat. Madamo pa kita oras, hindi kita magdali. Mahampang na lang kita. So, si Tipaklong, nag-ano lang siya? Naghampang, very good. Tsakto ka mo kagina, wala ipati ni Tamaran ni Tipaklong si Pisan nga subay. Kagma, ano lang siya? Mahampang lang siya. So, makontinue. So, mapadayon si teacher basa kag latawon ta kung ano ang masunod nga matabo. Ang Pisan nga subay nagpadayon sa pagtrabaho kada adlaw. Nagatipon siya sa pagkaon nga kinabutang sa ilang balay. So, pwede niyo buligan si teacher sa pagbasa.
Yes, teacher. Okay. Samtang si Tamaran at Tipaklong naga-relax kag nagapahunay-hunay lang sa ulo. Okay. Pag-abot sa madulong na panganod, kag mabaskog nga hangin, nagsugod na ang bagyo. Nagulan sing mabaskog, kag nagbaha ang duta. So, nag-abot na ginhambal ni Pisan nga subay nga malain nga tiyempo. So, para sa inyo, ano ay hanang matabo sa tipaklong? Kay wala yung impati ang Pisan nga subay. Magutom. So, si teacher magapadayon sa pagbasa sa istorya kag latabunta kung ano ang natabo kay tipaklong. Ang balay ni Pisan nga subay, mabakod kag siya yara sa sulod nga komportable nga may pagkaon nga igo sa pila ka adlaw. Pero si Tamaran nga tipaklong nakipot ang iya balay naguba kag wala siya sing pagkaon. Ginagutom na siya, ginapalibutan na sa ulan. Wala siya sing iba na lugar nga katuan kundi ang balay ni Pisan nga subay. So, si Tipaklong nabasa na sa ulan kag ang iya balay na naguba na kay wala siyang pati kay Pisan nga subay. So, may pamangkot si teacher. Makadto wala ayhan si Tipaklong, si Tamaran nga Tipaklong sa balay ni subay o kung hindi. Makadto. So, magkapadayon ni Juan si teacher sa pagbasa sa istorya kag lantaw punta kung diin makadto si Tipaklong. Nagpanuktok si Tamaran, Tipaklong kag nagsiling. Palihog, Pisan nga subay, buligi ako. Wala na ako, sing balay kag pagkaon. Pwede bala ako magasilong diri? Pwede bala ako makasilong diri? Nagpanumdom anay si Pisan nga subay. So nagkadtugid si Tamaran nga Tipaklong sa balay ni Pisan nga subay. Pisan nga subay. Kag nangayo siya sing bulig. So para sa inyo, buligan bala ayhan ni Pisan nga subay si Tamaran ni Tipaklong kag pakanon or hindi? Buligan. So magabasa ni Juan si teacher kag lanawon kung ano ang masunod nga mahabo. Kung buligan ayhan ni Pisan nga subay si Tipaklong puhon pabalan. Kagdayon nagsiling si Pisan ni subay, sige, magsulod ka, magpakig-ambit kita sa akong kimpanipon nga pagkaon. Naghibi ang Tamaran nga Tipaklong kag nagsiling. Salamat gid, ginapasali ko nga hindi na ako magtinamad, mapinisan na ako pareho sa imo. So, si Tamaran nga Tipaklong ginbuligan siya sa iyang amigo nga si Mapisan nga subay. Mapisan nga subay. Kag basahon naton padayon kung ano ang himuon ni Tipaklong kung magabag-o bala siya, kung hindi na siya bala magtinamad o kung matinamad pa siya Japon. So, maupod kita kay teacher basa, okay? Okay. So, good sa to, ang Tipaklong nagaupod na sa Mapisan nga subay. Sa pagbangita sa pagkaon, nagbago na ang Tipaklong kag kabalo na siya mga budlay. Si subay kag si Tipaklong nagakabuhi nga mapisan kag malikayon. So amoy na ang
ang aton nga istorya parte sa tamaran nga tipaklong kag sa pisan nga subay. So si tipaklong nagbag-o kag pinisan na, wala na siya na tinamad. So, pagtapos natin basa sa istorya, ano ang inyong mga natunan? O teacher, Yes, Mikay? nga dapat hindi ka magtinamaran teacher kaysa aton mabanitanan. Very good. Hindi kita magtinamad. How about Mara? Hindi kita magtinamad, teacher. Hindi kita para sa uli ang magpapalayan. Very good, Mara. Hindi kita magtinamad kaya kita ang mga budlay sa ulihi. How about Cristel? Mabuligay kita dapat, teacher, kay para makasabot sa uli. Very good, magbinuligay. Paryo sang ginghimo ni Pisan nga subay sa iya nga amigo nga si Tamaran nga tipaklong ginguligan niya kaging pakaon ng iya nga amigo. Very good. So, dapat tandaan tagid nga hindi gid kita magtinamaran kag magpinisan na sa aton nga panimalay. Kag tandaan naton nga hindi gid kita magtinamaran kay kita gid ang mga budlay sa ulihi. Very good. So now, may I request you to all to stand. So goodbye, students. Goodbye, teacher!